महामहिम स्वर्गस्थ पिता एही उद्दीपना सभा संकलनर प्रथम संध्यारे आम्भमान को कढ़ाई आनिउछ। एही समय आम प्रत्येकंक पई विशेष अनुग्रहर समय हेउ। स्वर्गीय पिता, आमे तुम्भर रब शुणिबा पई चाहुछु। जहा भी प्रतिबंधक अछि जिसुंक नाम रे दूर हे। हे पवित्र आत्मा, एही स्थान रे गमनागमन कर प्रभु। आम प्रत्येकंक निमंते तुम्हे वक्ता हो। एही समयर अधिवेशन तुम्ह आत्मांक कर्तृक चालित हेउ, स्वर्ग उन्मुक्त हेउ प्रभु। एही स्थान रे तुम्हें स्वयं उपस्थित रही आजिर सेवा को आशीर्वाद कर। तुम हस्तरे समर्पित होई प्रार्थना जिसुंक नाम रे मागिले, आमेन। टिके वॉल्यूम टिके बढ़ेबे। आम्भे माने वर्षर आरंभ समय अछु। ओडिया तो ओडिया बाइबल रे वर्षर आरंभ समय को अनेक प्रकारे आरंभ करा जिबार आमे देखिवा को पाऊ। तन्मध्यरु गोटिए कथा मो आपनको संक्षिप्त भावरे एही बेलारे कहिबी बाहर करंतु। दानियल पुस्तक वर्षर प्रथम मास उपवासर मास होइथिला दानियलंक पाए। बाइबल रे वर्षर प्रथम मासरे अनेक प्रकारर कर्म करि जाइछन्ते। हिजकिया राजा मंदिर जीर्ण संस्कार कले प्रथम मासरे। राजा माने युद्ध को बाहरिले प्रथम मासरे। द्वितीय वंशावली 29 अध्याय ताहार जदि आमे देखिबा 2-3 पद के जने पढ़िया पे अछुंदी कि पद से आपण अधिकारर प्रथम वर्षर प्रथम मासरे सदा प्रभु को गृहर कबाट सब फिटाई से सबुर जीर्ण संस्कार कले। ईश्वरंक लोक माने मुआसी अति भीतर को आपण मान को नहीं कि जीवी नाही। जेहेतु संक्षिप्त भाव में आमे गोटे विषय को दृष्टिपात करिबा। हिजकिया राजांक भाई वर्षर प्रथम मास थिला सदा प्रभु को मंदिर जीर्ण संस्कार करिबा। आउ से केवल जीर्ण संस्कार करि नहंती। जीर्ण संस्कार बोली कहले इंग्लिश रे रिपेयरिंग। तामाने प्रथम मासरे परमेश्वर गृहर रिपेयरिंग हेबा दरकार। आमे वर्षर प्रथम मासरे अछु।
ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 3:9 ଅନୁସାରେ 3:16 ଅନୁସାରେ 6:19 ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, এই ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହକୁ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛୁ କି? ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ରିପେୟାରିଂ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ, ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତିମୋଥୀଙ୍କ ପତ୍ର ଦେଖିବା, ସେଠାରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କହୁଅଛି, ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ସତ୍ୟ ରୂପ ସ୍ତମ୍ଭ 3:15 ଲେଖା ଅଛି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 3:15। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋହର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ବାଇବଲରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 3:9 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ ସଭାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ହେବାର ମାସ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ତାହାର ରିପେୟାରିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ, ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ରିପେୟାରିଂ ହେବା ଦରକାର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ବିନା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ହୋଇକି ଠିକ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହଉ କି ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଲିଭିଂ ବା ନନ୍ ଲିଭିଂ, ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନେବା ଯାନବାହନ, ତାହାକୁ ବି ରିପେୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡେ। ନୂଆ ନୂଆରେ ଭଲ ଚାଲିବ, ଯଦି 6 ମାସ ଯାଏ ଆପଣ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଯାଏ ଆପଣ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କଲେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ହେଇପାରେ ରାସ୍ତାରେ ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ବହୁତ ଧୂଆଁ ବାହାରିପାରେ, ବହୁତ ବିପଦ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ତାର ସମୟ ଭିତରେ ତାହାର ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଏ। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମ ଗୃହ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହାର ରିପେୟାରିଂ ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବି ଦେଖିବା, ରନ୍ଧାଶାଳର ଗ୍ୟାସ ଚୁଲ୍ହା ବର୍ଷଟି କାଳ ଯଦି ଆପଣ ଚଲେଇଲେ, 2 ବର୍ଷ ଚଲାଇଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧିମା ଧିମା ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି? ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଇଳା ଜମିଯାଏ।
ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାର ପଶାଇ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ନ କଲେ ତାହା ପୂର୍ବ ପରି ଜଳେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଜୀବିତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁ ହେଉ, ସମୟାନୁକ୍ରମେ ତାହାର ମରାମତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏଣୁ ହିଜକିୟ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ବନ୍ଦ ପଡିଥିଲା, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ନିଜର ଅଧିକାରର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, କବାଟ ସବୁ ଫିଟାଇଲେ, ଆଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କଲେ। ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଘର ବେଳେ ବେଳେ ଆପେ ବନ୍ଦ ରହିକି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ ତାହା ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଭଲ ଜୋତାଟିଏ କିଣିକି ଆଣିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ କାଢନ୍ତୁ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏମିତି ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ବି। ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବି ଚଲାଇବେ ନାହିଁ ତ ଏହା ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ସବୁ ବିଷୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର। ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏଣୁ ଗାୟକ ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ରହିଯାଏ, ଭଲ ପାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଟିକେ ଉପବାସରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ମାନେ ସବୁ, କଂସାରୀ ଘରର ପାରାକୁ କେତେ ଢମ ଢମ ବାଡେଇଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମରିବା ସାପକୁ କେତେ ବାଡେଇବ, ଯେ ଅଲରେଡି ମରିଯାଇଛି। ବଡ ସଭାରେ ସିନା ଆମେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିକି କାହିଁକି ଏତେ ଚିତ୍କାର କରିବା ବୋଲିକି ପ୍ରାୟ ମାସେଟି କାଳ ନିରବରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର ଆସେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ। କାହିଁକି? ମାସେଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ ଗଳା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପେ ତାହାର ମରାମତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ଏଣୁ ହିଜକିୟ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ବନ୍ଦ ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇଲେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଇକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଆହ୍ୱାନର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ବାଇବଲରେ 1 କରିନ୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁରହି ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି করে কে ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ତୁରହି କାହିଁକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ? ବାହାର କରନ୍ତୁ 1 କରିନ୍ଥୀ ତାହାର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ, 14 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ତୁରହି ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ତୁରହି ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ଗୋଟିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଗିଟାର ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ତୁରହି ହେଉ, ଯଦି ମଇଳା ଜମିଯାଏ ତାର ଧ୍ୱନି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଢିଲା ହେଇଯାଏ, ଢୋଲକର ମୃଦଙ୍ଗ ତବଲାର ସ୍ୱର ଠିକ ବାହାରିବ ନାହିଁ।
ताकू टाइट करने को पड़े, ताकू सेकिबा को पड़े, तारो टिके सर्विसिंग करने को पड़े, ठीक स्वर आसीबो नाही। एणु ईश्वर लोक माने परमेश्वर गृह भी अनेक दिन बंद पड़ा हिजकियों समय हिजकियो कबाट सब फिटाई की देखिला बेले को बहुत किसी उजाड़ पड़ जाइछि से रिपेयरिंग आरंभ कले। आपण को कहवा पई चाहे ठीक सही परी ए वर्षर आरंभ रे आपण भी टिके ईश्वर को गृह को फिटांतु। देखिबे अनेक विषय असजड़ा उजाड़ हेकि थिबो जहा को रिपेयरिंग करबा निहाती दरकार अछि। आ जदि रिपेयरिंग हेबो नाही ठीक स्वर ठीक काम रे लागि पारिबो नाही। भांगी थिबा जिनिसर रिपेयरिंग करा जाए, जहा असजड़ा हेछि ताहा को रिपेयरिंग करा जाए, जहा निजर असल स्थिति को हराई देछि, गुण को हराई देछि, ताहा को रिपेयरिंग करा जाए। दिने भलो छिला, वर्तमान तुरही भलो बाजू नाही। थरे कौन हेछि जने प्रभु को दासों को सहित आमे एका सहित थिलु। से जुफा बजांती जहा को आमे बाइबल रो भाषा रे सिंहा बोली कहो। जिहुदी मानक देशर मेंढार सिंह भल स्वर बाहरे। हठात होटेल रे से गोटे पतला तार बाहर कले, एपटू पसाइले सेपटू ताकू घसुछंती। मो पचाली, मैंने पूछा भैया ये क्या कर रहे हैं आप? बोला भैया इसकी सफाई कर रहा हूं, नहीं तो आवाज ढंग से नहीं आएगा। बोला ये तो आप ही बजाते हो? बोला हाँ जी मैं ही बजाता हूं। ये तो कहीं धूल वगैरह में तो रखते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेटी के अंदर रहता है। फिर मैला कहां से आया? बोलता है मैं जो फूंकता हूं मेरे फूंक में भी मैला हो जाती है। अगर इंसान का फूंक में मैला हो सकती है, इतना हिफाजत करने के बावजूद भी मैला जम सकता है। हर मीटिंग के पहले उसको पतला तार से रगड़ रगड़ के साफ करता दिखाता, देखो इतना मैला निकला, अब इसकी आवाज अच्छा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, आमे जदि निजको रिपेयरिंग करिबा नाई, आमो देवी प्रभु को काम भलो रे होबनी। आमे सब गोटिए गोटिए इंस्ट्रूमेंट ओटू, किंतु रिपेयरिंग आवश्यक होते। आए रिपेयरिंग गुड़ाक समय लगे, यह आम समय भितर हेबो नाही, इंस्टांट रिपेयरिंग हेबो नाही। एणुकरी वर्षर आरंभ समय जदि आपण अनुभव करुछंती आपणकर जीवन असजड़ा हेई जाइछि, प्रभुଙ୍କ लोक माने प्रभुଙ୍କ सानिध्य रे यथेष्ट समय बितांतु। प्रथमे ताहार मरामत करंतु, जीर्ण संस्कार करंतु, तेबे देखिबे वर्षर बाकी समय बहुत भलरे आपण आशीर्वाद सहित बंची पारिबे। हालेलुया। वर्षर आरंभ गोटे रिपेयरिंग रो समय अटे। पुणी हिजकियो कोन गले? हिजकियो तीन गोटी काम कले वर्षर आरंभ रे। गोटिए हेला रिपेयरिंग कले प्रभु को गृह को, आउ गोटिए हेला से प्रभु को गृह को पवित्र कले। सही द्वितीय वंशावली ताहार 29 अध्याय बाहर करंतु, आउ सेठारे देखंतु से 17 पदरे से माने प्रथम मासर प्रथम दिन रे
ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ମାସର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର 16 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରିପେରିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରିପେରିଂ ସହିତ ପବିତ୍ରତା କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରିପେରିଂ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଅଶୁଚି ବିଷୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଜକିୟା ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ବରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲେ। 16 ଦିନରେ ପବିତ୍ର କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଜାନୁଆରୀ 16। କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା କାମ। ତା ମାନେ 16 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। କେତେ ମଇଳା ଜମିକି ଥିଲା ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ 16 ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛୁ? ଯେହେତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଟୁ। ତାମାନେ ବର୍ଷରେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରୁ ବା ନ କରୁ, ବିଗିନିଂ should be the cleaning process of the house of the Lord. ହିଜକିୟା ରାଜାଙ୍କର ଡିଜାୟର, ତାଙ୍କର ଜିଲ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ମାସର 1 ତାରିଖ नो न्यू ईयर सेलिब्रेशन, हैप्पी न्यू ईयर विशेष चुपचाप बंद रहब, नो हैप्पी न्यू ईयर विशेष। प्रभुଙ୍କ घर मंदिर ଅଶୁଚି ହେଇକି ପଡିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ପଡିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ରିପେୟାର ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଅଶୁଚି ହେଇକି ପଡିଛି। ତୁମେ କଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୀତ ଗାଇ ଆନନ୍ଦ କରିବ? ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ, କବାଟ ଫିଟାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ସୂଚି କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର କେତେ ଅଶୁଚି ହେଇକି ପଡିଛି। ଆମେ କି କହିପାରିବା ଆମର ମନ ଗୁଡାକୁ ପୁରା ସୂଚି ହେଇଯାଇଛି? ଆମେ କି କହିପାରିବା ଆମର ଓସ୍ତାଦର ଜିଭା ଗୁଡାକ ସୂଚି ହେଇଯାଇଛି? କେତେ ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ଡୁବନ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମିଛ କହିବି? କେତେ ଲୋକର ହାତ ଉଠିବ? ଅଲଗା କଥା, ସମସ୍ତେ ଡୁବନ ବି ନେଇ ନଥିବେ। କେତେ ଜଣ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମିଛ କହିନାହିଁ? ସେ ତ ଛାଡ, କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ଚୁଗଲି କରିନାହିଁ। ପରଭାଷା କହିବା ସହଜ, ଡୁବନ ନେବା ବି ସହଜ, worship କରିବା ବି ସହଜ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ବି ସହଜ, ଚୁଗଲି ଛାଡ଼ିବା ସହଜ ନାହିଁ। ଆମ ଜିଭାରେ ଚୁଗଲି ଅଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ତ କୁହନି, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଗୁଡାକ ଅଛି। ହାତ ଗୁଡାକ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ 10 ଆଙ୍ଗୁଠି କି କମ ଅଶୁଚି ହେଇଛି କି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର? ଧରିଲେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଚାଲିଗଲେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପୁ ଟିପୁ। କିଏ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ, ତ କିଏ ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ, କିଏ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ, ତ କିଏ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର, ଏହାର ତ ରିପେୟାରିଂ ହେଇ ହିଁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହବ କୋଉଠି? ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସୂଚି ହେଇଛି କି? ହେଇପାରେ ଆମେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦେଲୁ, ହେଇପାରେ ଆମେ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲୁ, ହେଇପାରେ ଆମର ହାବ ଭାବ ଚାଲି ଚଳନ
किछिटा बदली जाइछि किंतु प्रभुଙ୍କ घर जे आपण केते मात्रा रे सूची अछि सदा प्रभुଙ୍କ घर मध्य 3 भाग विशिष्ट आमे मध्य 3 भाग विशिष्ट प्राणी प्रांगण पवित्र स्थान महापवित्र स्थान जेपरी सेही परी मनुष्य मध्य प्राण आत्मा शरीर विशिष्ट 3 भाग रे विभक्त अटे तो प्रभु को लोक माने आमे बाहिक भाव रे टिके टिके परिवर्तन देखा जाओ असल महिला तो भितरे अच्छे आमे कहीं कहीं गहना काढ़ी दे भाबू आमे आत्मिक ही गलु कहीं कहीं धड़ा पिंधि दे भाबू आमे टिके स्पिरिचुअल ही गलु मु कहबा भाई चाहे सदा प्रभु को गृह को भितरु झाड़ी की सफा कले 16 दिन लगिला तामने गोटे गोटे स्थान को पवित्र करबा पई 15 दिन 5 दिन भाबरे धरिले मध्य 15 दिन लागुछि एई कांसेप्ट रे आंध्रा रे तमिलनाडु रे कर्नाटक रे केरल रे किछि पालक बंधु माने जनवरी 1 को उपवास रे बसु कहीं यदि मो पवित्र हेबी नाही मो देई प्रभु जहा करबा को चाहुथिबे ताहा करि पारिबे नाही एनु प्रभु के लोक माने आपण मानक पाई मध्य एहा ईश्वरंगर बाणी अथे वर्षर प्रथम मास प्रभु को गृह को सूची करिवारे समय बितांतु अन्य सबु कामरे मातिबा पूर्वरु प्रभु को घर को सूची करिवारे समय बिताओ जेहेतु ताहा जदि सजड़ा जाय नाही प्रभु ओल्हाई आसीबे केउठी काई प्रभु को घर को सूची करिवा दरकार काई निज को सूची करिवा दरकार जेहेतु परमेश्वर पाप को घृणा करंती आ जदि प्रभु तुम जीवन रे ओल्हाई आसीबे नाही यीशु को कहिबा अनुसारे तुमे मो बिना किछि करि पारिबा सब थाई कि मते बेकार हे जिवो एनु ए वर्षर हमर फर्स्ट प्रायोरिटी हे कि आमे निजको सूची करिवारे समय बिताओ प्रार्थना रे बसिकी प्रभु को बहुत ऑर्डर मारिबा टिके बंद करि देई कि निजको सजाड़ीबारे समीक्षा रे समय बिताओ निजको परीक्षा करिवार समय बिताओ प्रभु को लोक माने हिजकिया जेते बेले चिन्ह संस्कार कले पुणी प्रभु को गृह को पवित्र करबा को लागिले 16 दिन सेथिरे बीती गला पुणी तृतीय पवित्र कर्म कले से याजक मान को पवित्र कले याजक मान को मध्य पवित्र हेबा को पड़िबो पढंतु ताहार 15 पद पुणी से माने अपना भातृगण को एकत्र करी अपना अपना को पवित्र कले और राजज्ञ अनुसार सदाप्रभु वाक्य मते सदाप्रभु गृह सूची करबा को भीतर को गले सदाप्रभु याजक माने भी अपना को सूची कले प्रभु को लोक माने ता माने मंदिर रिपेयरिंग दरकार याजक मानकर सूची हेबा दरकार प्रभु को गृह सूची हेबा दरकार ए 3 गोटी काम से 16 दिन भितर कले प्रथम वर्षर प्रथम मास रे तापोरे मिनिस्ट्री स्टार्ट होउछि कोन मिनिस्ट्री जेते बेले सब सूची हे गला परंतु 21 पदरे बलिदान आरंभ कले परंतु 21 पुणी से माने राज्य निमंते और धर्म धाम निमंते और जीहुदा निमंते पापात्मक बलि रूपे 7 वृष और 7 मेष और 7 मेष शाबक और 7 छाग आनिले तहिरे से हारण संतान याजक मानक सदाप्रभु यज्ञ वेदी रे ताहा सब उत्सर्ग करबा को आज्ञा कले 7 वृष 7 मेष 7 शाबक 7 छाग 28 पशु आनिले बलिदान आरंभ हैला प्रभु को लोक माने जदि रिपेयरिंग हेई न थांचा पवित्र हेई न थांचा बलिदान केउ वेदी रे हेई थांचा
କରାଯିବ। କେଉଁ ବେଦୀରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ ନୈବେଦ୍ୟର ଧୂପ ନିର୍ଗତ ହେବ? ବେଦୀ ତ ରିପେୟାରିଂ ହେଇନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କେହି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀର ସେବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାହିଁକି ମାନେ ରିପେୟାରିଂ ନ ହେଉଣୁ ବେଦୀରେ କେମିତି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ? ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ବେଦୀରେ ଅଗ୍ନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ବେଦୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କଲେ। ପଢନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏଲିୟ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ତହୁଁ ସମଗ୍ର ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କଲେ। ଉତ୍ପାତିତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ पुनर्निर्माण करुछंती एलियो। रिपेयरिंग हिंदी में बहुत अच्छा शब्द लिखा है। यहोवा की बेदी जो गिराई गई थी उसने उसका मरम्मत किया। बगैर मरम्मत किए भैया आग आएगा तो आएगा कहां बताओ? तामने एलियो भी बुझिले बेदीर रिपेयरिंग दरकार अछि, हिजकियो भी बुझिले प्रभुଙ୍କ गृहर रिपेयरिंग दरकार अछि। किंतु आमे बुझु ना हो, आमको शॉर्टकट रास्ता दरकार। केही जणे आसिकी तो चमत्कार करी देउ, केही जणे प्रार्थना करिकी तेल पानी देई देउ, मु मो पाप जेथिबी मिराकल टी हे जाओ। मु कहिबा पई चाहे प्रभुको बेदी रे व्यवहार हेबा पई किछि शॉर्टकट नाही। जेउ जेउ प्रकारे आपनको प्रस्तुत हेबा दरकार, जदि आपण हेबे नाही आपण बेदीर काम करि पारिबे नाही। साउल राजा ही कि छला किंतु व्यवहार ही पारला नाही। आसन रे थिबे किछि करि पारिबे नाही, किछि करि पारिबे नाही। एणु प्रभुଙ୍କ लोक माने एई 2025 रे जदि आपण चाहुछंती मो प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ बहुत व्यवहार हेबाकु चाहे, निजको बहुत सूची करिवारे समय देता। आ जेतेबेले से माने पवित्र कले तापरे बेदी रे बेदी भी पवित्र हेछि, बेदी भी योग्य हेछि। आ से बेदी रे नैवेद्य बलिदान उत्सर्ग हेबा आरंभ हेला। एठारे जदि केही अछंती आह्वान पाइछंती व्यवहार हेई पारुनांती, मो कहिबा पई चाहे प्रभु आपणको पई एहा कहउछंती पवित्र हेबारे समय बिताओ, समय बिताओ। जेतेबेले आपण निजको सजाड़ी देबे परमेश्वर व्यवहार करिबा आरंभ करिवे, केही बंद करि पारिबे नाही। हालेलुया। केही बंद करि पारिबे नाही। जेतेबेले बेदी व्यवहार हेबा आरंभ हैला तापरे आउ कोन कले हिजकिया राजा गायक माननको डाकिले। 25 रु जदि आपण पढिबे 35 जाए पढिबा दरकार नाही। बिना बादक माने आसिले, तुरी धरी की ठिया है। आओ से माने गीत गायन कले। 28 पदरे तुरी बादक माने तुरी बजाइले। आओ बलिदान समाप्त हुओंते प्रशंसा गीत गुड़ाक आरंभ हैला। आओ एते प्रशंसा कले प्रभुंकर महिमा बंद हैला नाही। आमे उल्टा करूछु कोन? आगे गीत, तापरे बेदी, तापरे पवित्र हो कि न हो जाओ। किंतु बाइबल रे आमे देखुछे प्रथमे रिपेयरिंग, तापरे पवित्रता, तापरे बेदी, तापरे प्रभुंकर गौरव। प्रभुଙ୍କ लोक माने एहा ही सिस्टम हेबा दरकार। आउ जदि आमे पवित्र हे न आमर गीत मध्य कुआडे प्रभु शुणिबे। एणु करी गायक, आराधक, उपासक माने प्राण पूरा बळी करी की कष्ट करी गाइले मध्य गोटे पत्थर हलचल भी हो नाही। काहे कि तू जेते माठिबो माठुथा मु सेई दरपड़ा काठथि।
କିଛି କାମ ହଉନାହିଁ। ପଥର ଗୁଡାକ ସବୁ ସଜା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଦିନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ମରାମତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କରିବାର ମାସ, ପବିତ୍ର କରିବାର ମାସ, ତତ୍ସହିତ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେବାର ମାସ। ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନର ନିଷ୍ଠା, ମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ। ଏପରି ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।